Donc, on a la deuxième partie de l'immunologie, présentée par la page Facebook Domaine SMV. هنايا كنا هضرنا لا فوا باسي بلي لا مويل اوسوس هي لا سورس تاع لي سيلول سوش هيماتوبويتيك. دونك وهضرنا بلي عندنا دو تيب دو سيلول سوش اللي راح يجيونا من لي سيلول هيماتوبويتيك اللي هما لي سيلول ليمفويد بروجينيتريس و لي سيلول ميلويد بروجينيتريس. دونك هنا راح يكونوا عندنا ديفيرون زوريجين تاع لي سيلول امونيتير تاعنا. عندنا اللي راح يجوا من لي سيلول ميلويد بروجينيتريس ولي سيلول، وعندنا اللي حيجوا من لي سيلول ليمفويد بروجينيتريس. دونك تاع ليمفويد بروجينيتريس هما لي سيلول بي، دونك لي ال بي، لي ال تي و لي ليمفوسيت ان كا ناتورال كيلر. وعندنا اللي راح يجونا من لي سيلول ميلويد بروجينيتريس هما لي مونوسيت، لي نوتروفيل، لي ايوزينوفيل، لي بازوفيل و لي ماستوسيت. هادوما لي ترومبوسيت و لي زيريتروسيت لا لي زيريتروسيت سي لي غلوبول روج، وهادوما اللي مسؤولين على لا كواغولاسيون تاع لو سون، دونك ماشي داخلين في لي سيلول امونيتير. دوزيامون بعد ما شفنا لي زورغان تاع لو سيستيم امونيتير راح نشوفوا لي سيلول دو سيستيم امونيتير. عندنا دابور لازم نعرفوا بلي عندنا دو تيب تاع ليمونيتي في لو كور تاعنا، ليمونيتي اني و ليمونيتي اكيز. ليمونيتي اني راح نديرو برك اون بيتيت ديفينيسيون باسكو راح تولي في ان كور واحد اخر، مي هنا برك باش نعرفوا ا بو بري. دونك l'immunité innée elle est non spécifique et donc ne tient pas compte de la maladie qu'elle combat. ما تشوفش la maladie. Donc ces cellules réalisent la phagocytose et détruisent les corps étrangers de manière non spécifique. يعني ما يعرفوش شنو هي la maladie، يروحوا ياتاكيو ils essaient de détruire directement. إني واش معناتها كي يزيد الإنسان تكون ديجا عنده مكتسبهاش. دونك هنا عندنا ان بيتي ريزومي تاع لي سيلول دو ليمونيتي إني. وشنو هما؟ عندنا لي بولينوكليير اللي فيها لي نوتروفيل، لي بازوفيل، لي ايوزينوفيل، لي مونونوكليير، les macrophages ou les cellules dendritiques, les mastocytes et aussi les tueuses naturelles. عندنا الأول les polynucléaires. Les polynucléaires هذه فيها ثلاثة، les neutrophils, les eosinophiles et les basophiles. donc عندنا les neutrophils هما الأولين كامل 10 à 12 micromètres de diamètre. عندهم un noyau plurilobé، هاملك plusieurs lobes plurilobés. représente 60 à 70% des leucocytes. يعني la présence تاعهم راهي كبيرة في l'ensemble تاع les globules blanches. Elle possède des enzymes à activité microbicide. راهم actifs la lutte antibactérienne, mycosique. Elle phagocyte les éléments de petite taille. عندنا les eosinophiles 10 à 12 micromètres de diamètre. يعني كبار كيف noyau bilobé fait 2 lobes. ou ماشي كيما الاولين il représente 1 à 2% de la population totale des leucocytes برك. عندنا les basophiles اللي هما le troisième type, ils sont شويه صغار عليهم 9 à 10 micromètres de diamètre. un noyau en forme de fer à cheval، يعني هذيك تاع الحصان تاع رجلو هاي ليك. ne sont pas phagocytaires mais interviennent dans les réactions allergiques d'hypersensibilité immédiate de type 1. هادوما راح نشوفوهم من بعد. ou représente 1% برك des leucocytes. les mononucléaires يعني اللي فيهم un noyau هادوما c'est les plus grosses cellules en circulation dans le sang et se différencient en deux grandes catégories. عندنا les macrophages اللي هما ce sont de grosses cellules de 17 à 14 micromètres de diamètre arrondies avec un noyau excentré et des vacuoles dans leur cytoplasme. phagocytent les débris ainsi que les agents pathogènes يعني البليعات اللي يديروا البلعمة. On a les cellules dendritiques qui présentent dans certaines conditions, comme leur nom indique, des dendrites, des prolongements cytoplasmiques. Elles sont de deux origines différentes. يعني هادوما يقدروا يجونا من الميلويد ولا من الليمفويد. اللي يجونا من الميلويد يقولوا عليهم باللي ils ne sont pas matures ويروحوا لنا soit dans le sang ولا les tissus lymphoïdes. واللي sont lymphatiques plutôt ou les sont d'origine lymphoïde هادوما راح يروحوا لنا ديريكت لو تيموس pour se différencier. le rôle تاعهم هادوما راح نشوفوها après, donc عبيها j'ai pas voulu en parler maintenant parce que c'est un peu compliqué. عندنا les mastocytes اللي هما le troisième type. ce sont des cellules présentes dans les tissus conjonctifs qui font partie des leucocytes, les globules blanches, et se caractérisent par la présence dans leur cytoplasme de nombreuses granulations
vasoactives sont appelés médiateurs chimiques. هذه vasoactives معناتها عندهم دور في سواء في la dilatation تاع les vaisseaux ou initier la réponse immunitaire, inflammation ainsi que les réactions allergiques. Les tueuses naturelles, natural killers, sont appelées aussi lymphocytes nuls, représentent 5 à 16% des globules blancs, capables de tuer des cellules tumorales ou les cellules infectées par des microbes. Deuxièmement, on voit les cellules de l'immunité acquise. L'immunité acquise, elle n'est pas présente à la naissance. Elle est spécifique. يعني ماشي كيما الأولى. Elle s'adresse elle s'attaque plutôt à le type de maladie اللي عندنا. Car elle adapte ses attaques selon l'antigène. Ces lymphocytes, ce sont les lymphocytes T et B qui interviennent dans ce type d'immunité. Donc, il y a les types de cellules qui ont fait de l'immunité. Ils constituent 25 à 30% des globules blancs. Ils sont au centre de la fonction immunitaire. Et le rôle il est très très important. La morphologie ce sont des cellules arrondies de taille variable. La taille يقدروا يكونوا صغار يقدروا يكونوا كبار على حسب l'état d'activation تاعهم. Ils sont mobiles يعني يتحركوا. La différenciation تاعهم des LT و تاع les LB. La différenciation معناتها يعني التطور تاعهم من يجوا وش يصرى لهم. Donc عندنا les lymphocytes progénitrices de T يجونا من la moelle osseuse. Donc ils proviennent de la moelle osseuse ياك منها progénitrice. يجوزوا على le thymus à travers l'action تاع les cellules épithéliales اللي كاين في التhymus ou l'action تاع les hormones تاع le thymus. Ils vont subir une différenciation يعني راح يطوروا راح يتبدلوا. هنا ils vont acquérir différentes fonctionnalités. وشنو هما des molécules de surface يعني ما يكونوش عندهم يكون هكا une cellule normale ومن بعد elle va acquérir des molécules de surface, des récepteurs de surface كيف la surface تاعهم يجيو des récepteurs des antigènes, des propriétés fonctionnelles, immunité antibactérienne, antivirale, rejet de greffe, immunité antitumorale, régulation de la synthèse des anticorps. هذوما pour les LT. Deuxièmement, la différenciation des LB. Les LB, les LB progénitrices sont produits au niveau de la moelle osseuse où ils vont se différencier. Ils vont acquérir des molécules de surface de différenciation, des récepteurs, qui sont les récepteurs à les antigènes, ou la propriété de se transformer sous l'action des stimuli antigéniques en plasmocytes, qui sont des cellules productrices d'anticorps. C'est des différents types de cellules. La prochaine fois, on va voir les LB ou les LT qui, quand ils se différencient, qu'est-ce qu'ils vont acquérir. Les molécules ou la lymphopoïèse.